આજે આપણે ધોરણ 6 અંક 1 ઘરે શીખીએ માં હિન્દી વિષય વિશે જોઈશું આપણે. તો હિન્દી વિષયની સમજૂતી મેળવવા માટે આપણે એકમ એક જોઈએ. दयालु शिकारी चित्रपाठ છે यहाँ. आजकल तो सारे बच्चे कहानियाँ मोबाइल या कंप्यूटर से सुनने लगे हैं. आप भी कहानियाँ मोबाइल और कंप्यूटर से सुन लेते हो. फिर भी नाना नानी या दादा दादी से सुनी गई कहानियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. वो अनुभव ही अद्भुत है. आपने भी आपके नाना नानी और दादा दादी से कहानियाँ सुनी होगी, पर आज भी एक बात तो कायम है कि हम आज भी कहानियों में खो जाते हैं और पूरा चित्रण आँखों के सामने आ जाता है. तो અહીંયા આપણને નીચે આડાઅવળા ચિત્રો આપ્યા છે જેને સાચા ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાના છે. તો અહીંયા આ ચિત્ર આપણે ક્રમમાં ગોઠવવું હોય, ચિત્રોને ક્રમમાં ગોઠવો તો આપણે શું જોઈશું? તો તમે જોઈ શકો છો કે 4 નંબરનું ચિત્ર તમે જુઓ છો કે બે હરણ છે, એક હરણ અને એનું બચ્ચું, એ બંને પોતે ઘાસ ચરી રહ્યા છે. હવે 2 નંબરનું ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ શિકારી એને શિકાર કરવા માટે વૃક્ષ પાછળ જુએ છે. એટલે 4 નંબર પછી 2 નંબરનું ચિત્ર આવશે. ત્યાર પછી 6 નંબરનું ચિત્ર આવશે કે જેમાં શિકારી શિકાર કરવાની પૂરી તૈયારીમાં છે. ત્યારબાદ 5 નંબરનું ચિત્ર આવશે કે એમાં હરણ દોડી રહ્યા છે. ત્યારબાદ 3 નંબરનું ચિત્ર આવશે કે હરણને ઘાવ લાગે છે. 1 નંબરનું ચિત્ર આવશે, હરણને ઘાવ લાગે છે એટલે તે શિકારીની બાજુમાં એની કંઈક સારવાર કરી રહ્યો છે. સારવાર કરવા માટે એમને દવાખાને લઈ જાય એટલે 3 નંબરનું ચિત્ર છેલ્લું આવશે. આમ ફરીથી ક્રમ કહી દઉં છું: 4, 2, 6, 5, 1, 3 એવો ક્રમ આવશે. तो कहानी का सही क्रम मैं तुमने आपी दीधो. इस कहानी से आपको क्या बोध मिला? कोई पण व्यक्तिने તમે શિકાર કરો તો કોઈની એની સારવાર આપણે જો ઘાવ લાગી જાય તેની સારવાર કરવી જોઈએ, એવું અહીંયા આપણને બોધ પાઠ મળે. એટલે કોઈની મદદ કરવી જોઈએ. कहानी को अपने मन से शीर्षक दीजिए. तो અહીંયા शीर्षक આપણે આપી દઈએ सच्चा प्रेम, प्राणी के प्रति सच्चा प्रेम, ऐसा એવું આપણે शीर्षक અહીંયા આપી દઈએ છીએ. ત્યાર પછી બીજું છે एक जगत एक लोग. आप सब जानते हैं हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग साथ रहते हुए भी हम सब एकजुट होकर रहते हैं. तो यह कविता भी हमें कुछ इस तरह की भावनाओं का विकास करने की प्रेरणा दे रही है. तो इस कविता को पाठ्यपुस्तक में से पढ़कर घर के सभी सदस्यों या आस पड़ोस के मित्रों के साथ दोहराइए. सच में आपको बहुत मजा आएगा. હવે આ કવિતામાં એક સાથે જોડાયેલ શબ્દ નીચેની ખાલી જગ્યામાં તમે કવિતામાંથી જોઈને લખી શકો છો. હવે આપણે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે. સમાનાર્થી શબ્દોની જોડ બનાવીને એ લખવાની છે. તો દેહ તો શરીર, देह का होगा यहाँ पे काया, जो काया છે देह અને કાયા. બીજું છે રક્ત લહુ, માન આદર. પછી તો હવે લાસ્ટ શું કીધું? પ્રકૃતિ પ્રાણ. અહીં તમને મળેલી સાચી સમાનાર્થી શબ્દોની જોડ પરથી વાક્યો બનાવો. रक्त का रंग लाल होता है, लहू का रंग लाल होता है. हमारा देह
स्वच्छ है, हमारी काया स्वच्छ है। हम प्रगति करना चाहते हैं, हमें मान चाहिए, हमें आदर चाहिए। આવું અહીંયા બની શકે છે। આ વાક્યો તમે લખી શકો છો। ત્રીજું છે સમજદાર નન્હી। आप नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़िए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही को देखकर उससे प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तूने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, अरे डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। क्या कुछ पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ कमी लग रही है। पढ़ने पर भी पता नहीं चला कि क्या कहा जा रहा है। वो कमी है विराम चिन्हों का अभाव। तो अब आप समझ गए होगे कि विराम चिन्हों का ठीक से उपयोग ना किया जाए तो बोलते या पढ़ते समय उसका अर्थ पता ही नहीं चल पाता। जैसे कि कोई बिना रुके बोले ही जा रहा है, पर हमारे बोलने में बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ कैसे रुकना है? वही रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाक्य पूर्ण होने का संकेत ऐसा होता है, वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न पूछने का संकेत दिया गया है, किसी व्यक्ति के कथन को दर्शाने का संकेत दिया गया है, आश्चर्य, सुख, दुख जैसी भावनाओं को दर्शाने का संकेत भी दिया गया है। अब इन चिन्हों का उपयोग करके ऊपर दिए गए वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास कीजिए और विराम चिन्हों की जानकारी के लिए पाठ्यपुस्तक का आधार लीजिए। तो અહીં સમજેલા વિરામ ચિહ્નોને ઉપર આપેલા વાક્યોમાં મૂકી અર્થપૂર્ણ બનાવવા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 15ની મદદ તમે લઈ શકો છો। તો અહીંયા તમે એ પાઠ્યપુસ્તક 15માંથી લખી શકો છો।